غیر مسلموں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل۔ اگر ہمارے اور دوسروں کے درمیان عقیدے کا اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اچھا تعامل، اچھا اخلاق ہم نہیں رکھ سکتے، بلکہ یہ اللہ رب العزت والجلال کی سنت ہے کہ اس نے شکل، عقیدے اور بہت ساری چیزوں میں اختلاف کے ساتھ انسانیت کو برقرار رکھا ہے، اور اسی کی طرف اللہ رب العزت والجلال نے اشارہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اللہ اگر چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک عقیدے پر، ایک ہی دین پر کر دیتا۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ جو تعامل ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سلسلے میں چند چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ایک طریقے سے بہت ہی اہم بنیادی چیزوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ چیزیں ہمارے لیے ایک طرح کے قواعد ہیں جن قواعد کی روشنی میں ہم غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھیں گے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے دین میں زور اور زبردستی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین کو اختیار کرنے میں کوئی بھی زور زبردستی نہیں ہے، اور گمراہی اور رشد و ہدایت دونوں بالکل واضح ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر اس کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلے آپ اپنے چچا، اہل و عیال اور قریبی جو آپ کے قبیلے کے وہ افراد جو اسلام نہیں لائے تھے، ان کو آپ زور و زبردستی اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت ہی نہیں تھی۔ اسی طرح ہم کو بھی کوئی اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو ہم اسلام میں زور زبردستی سے داخل کریں۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ ہم بہترین ڈھنگ سے انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ بہترین ڈھنگ میں دو چیزیں شامل ہیں۔ پہلی چیز، ان کے ساتھ جو گفتگو ہوگی دلیل کے ذریعے ہوگی، اور گفتگو کرنے کے جو آداب ہیں وہ اس کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے، اور یہ چیز جھلکتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے کہ آپ نے جب عتبہ بن ربیعہ کے ساتھ گفتگو کی تو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ وہ معاملہ اپنایا جو اعلیٰ پیمانے کا معاملہ تھا۔ وہ آیا اور کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو مال چاہیے، دولت چاہیے، اس طرح کی ساری چیزیں آپ کے سامنے اس نے رکھی، آپ نے بڑے غور سے اس کی بات سنی، اور جب آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اوا فرغت یا ابا الولید، اے ابو الولید تم فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمیم کی چند آیتیں تلاوت کی، پھر جب آپ نے ایسا اس کے ساتھ معاملہ اپنایا تو بڑا متاثر ہوا، اور وہ گیا اپنی قوم کے پاس اور کہا اے میری قوم کے لوگ چھوڑ دو محمد کو، ان کو جیسا کر رہے ہیں اسی حالت پہ چھوڑ دو۔ اسی طرح نصارہ نجران کی جو مسیحی تھے ان کے ساتھ بھی آپ کی جو گفتگو تھی بڑی اچھی گفتگو تھی، اور جس کا ذکر بھی قرآن کریم میں مباہلہ کے تعلق سے آتا ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اس آیت کی تفسیر میں اس کا ذکر مفصل طور پر موجود ہے۔ تو یہاں سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ دلائل اور حوار اور گفتگو کے جو آداب ہیں اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ آپ کی بات واضح ہو، اس میں لاگ اور لپیٹ نہ ہو، جیسا کہ یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر یہود، اے یہودیو اسلموا تسلموا، اسلام لاؤ تم امن تم کو نصیب ہوگا، تم حفاظت میں ہو جاؤ گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ غیر مسلمین کے ساتھ بھی ہمیں بہتر اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار بار ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا، چاہے مسجد والا واقعہ ہو جو ایک مشرک آدمی نے پیشاب کر دیا ہو، چاہے اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے کہا کہ ان پر بد دعا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم ابعث
लआनन व इन्नमा बुइस्तु रहमह, कि मुझे लानत करने वाला बनाकर अल्लाह ने नहीं भेजा बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा है। चौथा कायदा यह है कि गैर मुस्लिमों से आफो दरगुजर से काम लेना चाहिए, उनको माफ़ करना चाहिए, और ये चीज़ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से साबित है। आप ज़रा देखें कि शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ़ें दी गई और अल्लाह ने हुक्म भी दिया फस्बिर सब्रन जमीला, कि अच्छी तरह आप सब्र कीजिए। मक्के की पूरी ज़िंदगी आपने सब्र किया, और मक्के वालों के बारे में जब पहाड़ों का फरिश्ता आकर के कहता कि अगर आप कहें तो मक्के की दो पहाड़ियों के दरमियान इन लोगों को रख करके पीस दिया जाए, मार डाला जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इनकी नस्ल में से ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। इसी तरह फ़तह मक्का के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ फरमा दिया और कहा ला तसरीबा अलैकुमुल यौमा, कि तुम्हारे ऊपर कोई सरजनिश नहीं, जाओ हमने तुमको माफ़ कर दिया। पांचवी चीज़ ये है या पांचवा कायदा ये है कि इनके साथ अदल अपनाना, और कुरान करीम ने भी इस बात का हुक्म दिया है कि वो गैर मुस्लिम हैं गर्चे, लेकिन अदल इंसाफ से काम लेना है। जैसे कि अल्लाह ने फरमाया ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम, जिन लोगों ने आपसे दुश्मनी नहीं की, आपको अपने घरों से निकाला नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल नहीं मना करता कि उनके साथ नेकी का मामला अपनाइए, उनके साथ इंसाफ बरतिए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़तला मुआहदन लम यरह राइहतल जन्नह, कि जिस शख्स ने भी किसी ज़िम्मी को कत्ल किया तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इस तरह जुल्म से दूर रहना इस्लाम ने हमको सिखाया, गर्चे हमारे सामने गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। छठी चीज़ ये है कि हम अगर उनके साथ कोई अहदो पैमान कर रहे हैं तो अपने अहदो पैमान में हमें खरा उतरना है, और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करके हमको दिखलाया है। पहली चीज़, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए, वहाँ पर यहूदियों के साथ आपने इत्तिहाद किया। कुछ बुनूद थे जिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ एक तरह की सुलह की थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम और दायम थे उस पर। जब देखा कि यहूदियों ने उसकी खिलाफ वर्जी की है और बदअहदी की है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहद तोड़ दिया, और ये इसी में ग़ज़वे बनु क़ैनुक़ा, बनु नज़ीर और जितनी भी ग़ज़वात इन यहूदियों के साथ हुई, सब का ताल्लुक़ इसी बदअहदी से था। इसी तरह सुलह हुदैबिया के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार के साथ ये मुआहदा किया था कि वो हमारे और मुसलमानों के आड़े नहीं आएंगे, इस्लाम की दावत के लिए रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अहदो पैमान पर कायम थे, यहाँ तक कि उन्होंने खुद इस अहदो पैमान को तोड़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर चढ़ाई की और वहाँ पर फ़तह मक्का हुआ। सातवां कायदा ये है कि शख्सी जो आज़ादी की चीज़ें हैं उसमें हम उनके साथ पूरे का पूरा मामला रखेंगे। ख़रीदो फ़रोख्त हो, हदिया देना हो, ज़ियारत करनी हो, और मरीज़ अगर हो गया हो तो उसकी इयादत करना, ये सारी चीज़ें हमें हमारे लिए जायज़ हैं। इस्लाम ने हमें इसकी इजाज़त दी है कि हम गैर मुस्लिमीन के साथ ये करें, और ये चीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जैसा कि रिवायत में आता है कि एक ग़ुलाम यानी एक यहूदी लड़का बीमार हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ज़ियारत के लिए गए, और आपने उसी इयादत में उसको इस बात की तरफ आमादा किया कि वो इस्लाम लाए। जब आपने इस्लाम की दावत दी उसको, तो अपने बाप की तरफ देख रहा था, तो उसने कहा अति अबुल कासिम, मोहम्मद की फरमाबरदारी करो ऐ मेरे बेटे। फिर वो इस्लाम ले आया और उसी वक्त उसका इंतकाल हो गया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन्नार, कि अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि उसने इसको जहन्नम से आज़ाद किया, यानी इस्लाम लेकर के वो जहन्नम से महफूज हो गया। इन तमाम मामलात में दो चीज़ों का हम पर गहरा असर होना चाहिए और दो चीज़ों का लिहाज हमको रखना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि जो भी मामलात हमारे गैर मुस्लिमीन के साथ हैं उसमें दावती पहलू को कभी भी नज़रों से ओझल नहीं होने देना चाहिए। जो भी मामला उनके साथ करें, इस्लाम की छाप उनके सामने जाहिर करें। दूसरी बात यह है कि हमेशा याद रखें कि उनके साथ मिलने जुलने, ख़रीदो फ़रोख्त और दूसरी दुनियावी मामलात को करने का मतलब ये नहीं होता कि हम उनके अक़ीदे की तस्दीक़ कर रहे हैं, क्योंकि इस बात का ऐलान प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान करीम ने कर दिया है कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दीन सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, और इसी तरह भी फरमाया कि जो भी इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन इख्तियार करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के वो काबिल कबूल नहीं, और आखिरत में वो खसारा उठाने वालों में से होगा। इसी तरह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, जिसके हाथ में मेरी जान है, जो शख्स भी मेरे बारे में सुनेगा, चाहे यहूदी हो चाहे नसरानी हो, अगर वो मेरी लाई हुई चीज़ पर ईमान नहीं लाता है तो वो जहन्नमियों में से होगा। तो ये चंद चीज़ें थीं गैर मुस्लिमों के साथ हमारे मामलात के सिलसिले में जो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी करके हमें दिखलाए हैं।